အိန္ဒိယနိုင်ငံဗဒတိတိတန်ခါနာကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမိဂရာဝံဆရာတော်ဗန္ဒဝန္ဒဒဇာအက္ခမသာဓမ္မဇောတိကဆရာတော်ဘုရားကြီးကာမတိနာစောင့်နေရဖြစ်ပါတယ် To take the 5 predecessors from Myanmar Buddhist Sangha Council of India by President မိဂရာဝံဆရာတော်ဝန္ဒဒဇာအက္ခမသာဓမ္မဇောတိကअभी नमो तस्सा का केंद्र पर वंदना करने के बाद उपस्थित उपासकागण सारनाथ के म्यांमार बिहार के बिहाराधीश आंगन मंजूरी का गजा बड़े अभी परादेशी संघा नायक के वर्तमान उपाध्यक्ष उनसे आप लोग त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करें इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने के लिए क्षमा याचना करें आप सभी लोग भी मेरे पीछे पीछे बताइएगा बाबा उनसे क्षमा याचना करना है हम सभी लोग बोले भाई को पूरा बोले लाइस हो जावा चलो पानी लोग टाइम में ओ कासा द्वारतेना कटां सब्बा अपराधं खमाथामि बांधे दुतियाम्पि ओ कासा द्वारतेना कटां सब्बं अपराधं खमाथामि बांधे तादियाम्पि ओकासा द्वारतेना कटां सब्बं अपराधं खमाथामि बांधे पंचशील याचना करें कहते मां नबा खाएं सब जाबो या तो रोले पौनो और गरो बीता फिर और गरो बीता फिर लेगी ऐरो तिला ताऊ जंबे दोनों लाई सोया पो अहम बांधे तिसरणे नसा पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथा मे वन्दे द्वितीयम्पि अहं वन्दे तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथा मे वन्दे तृतीयम्पि अहं वन्दे तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथा मे वन्दे नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा
Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Tatiyampi Buddham saranam gacchami, Tatiyampi Dhammam saranam gacchami, Tatiyampi Sangham saranam gacchami. Tisarana Gamana Samapripona Panadi Pata Virami Sikhabram Samadhiyami Athena Gana Virami Sikhabram Samadhiyami Kamesu Misasara Virami Sikhabram Samadhiyami Musavada Virami Sikhabram Samadhiyami Sura Miraya Visapamata Dhana Virami Sikhabram Samadhiyami Tisarane Nasati Sangha Visa Gurudima Silanama Sadhu Gandham Katva Appamadena Silan Sampaditha Namaste Siya, Shala Jauno, Siaro Nagano Miani, Tigamabando Gondova, Alisa Wada Tegana Salo, Gadamiago, Yupaya, Tivadabia. अभी इसलिए कार्यक्रम के अनुसार उपासना की कुशन और उपासिका आप सभी अनित्य बोध की मना करते हुए अनित्य प्रश्न तीन बार करना है। आप सभी लोग हाथ जोड़ करके वंदना करें। अनित्य चौथे कार्यक्रम के अनुसार अभिनंदन महारथा गुरु कुची नगर के बड़े भांडे जी भगत ज्ञानेश्वर जी के जीवनी के संबंध में विशेष रूप से बर्मा से आए उपासिका हेतु बदंत सागरा भांडे के द्वारा इसको बताएंगे। इसलिए बाटे सागरा से अनुरोध है कि भगत ज्ञानेश्वर जी के जीवनी के बारे में पढ़कर सुनाएं।
मैं बामी भाषा में बोलना चाहता हूँ बहुत सरल में भी तो चीज रोशे बाबा दादा भी डॉक्टर बरना जनेता अपनी साहब महाराजा गुरु बराड़ी लगा नया उठा member of Board Management Committee Government of Bihar India President of Kushinagar Vichnisar Mark A. Chief Mahaprabhupana Vindapur Kudina Siara Pyai Tirupati Chairman Chitapatya Siara Pyai Lauriago Yakai Pine Vidamu Zibini Jaywa Kamilo Mojodu Mero Dogina Udoma Tonia Kuzi Chapuni The Zamon Labijo Senoye Taboya Chade Nuni Noema Tatsiane Pomino Mugevare Charabia Taunoya Sekuni Tabulaza Senaya Nedwe Yakai Pine Mebia Nuni Zibini Jiwa Damarkita Jona Siaro Badana Sanobanagu Ubise Julie Viva Nabadui Pisia Nugahapi Shetabli Pidu Yaushike Vare Tautoya Shesikune Kasola Bijo Siane Dwe Yago Mu Mingalanaba Palitako Jona Kana Dino Adwina Damarkita Jona Siaro Badana Sano Banago Ubisi Due Yago Mune Ushade Dogwichi Midazuri Isia Noghapi Yimiado Yahapido Yaushike Vare Siaro Yadi Midamune Zibi Jiwa Damarkita Jona Siaro Badana Sano Bada Sidwebio Sikero Minjao Siaro Badana Nagonda Yagobio Mingalayama Palitako Jona Siaro Badana Kedra Piwanda Mandlebio Musoye Nade Siaro Badana Razina Sati Siaro Nakana Priyati Sabiya Sibu Bigo Mevare Siaro di Asura Patamaya Sami Bodwe Patamaji Demasia Dajago Omnino Mugebi Biye Tamayo Takuya Pase Tukuni Lagao Ame Tamayo Takuya Pase Gaguni Lagao Ame Paligo Takuya Pase Tukuni Lagao LLB Ubre Wego Takuya Shise Tukuni Lagao PhD Wego Takuya Shise Chakuni Lagao Omnino Mugebi Shepadi India Nagan Majona Sadi Yahan Tamade Luwa Newa Nyawa Priyadi Sabi Nyago Teja Poshara Mugebi Thobi Dhammapada Hindi English Kathi Chau Digausia Nibo Bada Missima Dita Tadana Piu Tuejo Myanmar Bada Missima Dita Tadana Piu Tuejo Myanmar Bada Te Ne Korea Nanga Tadana Piu Tuejo English Myanmar Hindi Tombada Nupi Yeda Yuzuge Bada Siara Pyai India Nanga Bradi Laga Naga Hui Sati Pusigedega Hui Dunia Udra Siara Pyai Natala Senga Pune Pyale Pusidi Bradi Laga Naga Hui Ogoda Siara Pyai Panguya Shise Shikun Masari Kaba Udra Bada Dini Hui Mira Hui Pyai Songye Doge Bade India Nanga UBB Lewe Pedaja Akame Te Mulanaja Akame Pinyade Alinaja Akame Pinyade Atanaja Kolek Yazwa Lugo Saulo Kudanan Kubero Mugeva
ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဆိုင်သောနိုင်ငံတကာစည်းဝေးများကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာဗုဒ္ဓဘာသာငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုလည်းရရှိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုစာပေများကိုနှစ်စဉ်သင်္นานသားတည်သူများပို့ချခြင်းယဟန်ကရှင်ပြုအလူတော်မင်္ဂလာများကျင်းပခြင်းဘာသာရေးဟောပြောပွဲများဆောင်ရွက်ပေးခြင်းပြည်တွင်းပြည်ပပရိသတ်လုပ်ငန်းများစွာကိုလည်းဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတော်ကျိုးကိုထက်သန်သောဝိရိယတို့ဖြင့်တေကိုဆောင်ရွက်တော်မူသောသာသနာဒုရဝဟကိုနာယကကိုပိဋကတရားစေကကိုလက်စီပိတလတိုက်ခါကမကိုစသည်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဒေါက်တာဗရဒညာနေတရာကုသီနာယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးကို1993ခုနှစ်အကမဟာပဏိတာဘွဲ့ကို၎င်း2005ခုနှစ်အကမဟာတရမဇောတိကဘုရားစိတ်တော်ကို၎င်း2016ခုနှစ်အဘိဓိဇအကမဟာတရမဇောတိကဘုရားစိတ်တော်ကို၎င်း2021ခုနှစ်အဘိဓိဇမဟာရထဂုရုဘွဲ့ကို၎င်းပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရမှစက္ကန့်လူဒန်းချင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသာသနာတော်အကျိုးကိုသေဖို့ဆောင်ရွက်တော်မူ၍တက်တော်89နှစ်တိတ်ခါတော်69ဝါရ1389ခုနှစ်တစောင်းမောင်းလာဆန်းစေတရက်အောက်တိုဘာ31ရက်တောက်ကြနေ့အိန္ဒိယစံတော်ချိန်နနက်4:50မိနစ်အချိန်တွင်မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့တော်မှလွန်ဆန်၍မရသောအနိစ္စသဘောတိုင်းဘဝအနတ္ထံကျင့်တော်မူသွားခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသာသနာပြုဆောင်ရွက်ချက်များအနက်အထင်ရှားဆုံးသာသနာပြုလုပ်ငန်းများကိုဖော်ပြရမည်ဆိုပါလေဗုဒ္ဓဂယာဘုရားကြီးဟာဘာသာကြားများအုပ်စိုးသည့်ကြားက BDMC ကော်မတီကိုအစိုးရတိုင်ဝဲအတိမတ်ပြုဖြစ်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပြီးမိမိကိုယ်တိုင်တာဝန်များကိုစနစ်တကျထမ်းဆောင်ကဗုဒ္ဓဂယာဘုရားကြီးဟာထိန်သိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြိဋိဘံပြုတော်မူရာဥဒိနာယုံဘုရားကြီးဟာထိန်သိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းတာမန်ဥဒိနာယုံရောကလေးကိုခရိုင်အဖြစ်